face Walaikum salam. How are you? when on FaceTime. No, I didn't. Sorry, we're late. You No was late and problem. I came back from school. Okay. How are you, Zain? Hello. Hello. How are Hello, you? my good. I want to go on a meeting. Yes, أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط إياك المستقيم نستعين. إياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والمغضوب عليهم من سسين سوسين ساسين سورة الإخلاص. الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد صمد ولم يولد. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. سورة العصر إن إنسان والعصر. وعسر إن إنسان لفي خسر إن الذين آمنوا إلا وعملوا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Very good. سورة النصر. Surah An-Nasr, I don't know what it is. سورة النصر. Surah An-Nasr. إذا جاء يا جاء نصر الله. رسول الله نصر الله. رسول الله نصر نصر الله الله والفتح. وفتح. إذا جاء يا جاز. نصر الله. I said يا جاء يا جاء نصر الله. رسول الله عليه وسلم. Read with me then. نصر الله. رسول الله نصر نصر الله الله والفتح. وفتح. ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا. أفواجا. ورأيت الناس سيد ورأيت الناس يدخلون 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 نو يدخلون يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح وسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان توابا. توابا. Now tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meaning There's no God except Allah. And Prophet Muhammad is being born in Allah's messenger. second kalima.
أشهد لا إله إلا الله أشهد وحده أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. لا إله إلا Subhanallahi. الله والحمد لله إن الله ولا إله لا إله إلا الله إلا الله إن الله والله إلا أكبر الله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله إن الله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله والله إلا أكبر الله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا حول ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Very good. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم الله والله أعفيره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. من المسلمين. من المسلمين. Drinking milk. Drinking. I don't know. You know. I don't know. Allahumma بارك لنا فيه وزدنا منه. Yeah, dua for drinking milk is starting from Allahumma barik. Okay. Okay. Now read it. Repeat. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فيه وزدنا. فيه وزدنا منه. Okay, so today we will read next dua. Dua for entering toilet. Which dua? For entering toilet. Yeah, whenever we will enter the toilet, so first we will enter from the left foot, okay? I need to pee. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Now start the qaida lesson. ألف باء تاء سا جيم ها كو دال زال را زا سين شين صاد ضاد
Qaf, Zo, Ain, Wing, Fa. Qaf, Zo, Qaf, 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 Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamza, Ya, Ya. Alif, Lam, Alif, Lam, Alif, Ba, Alif, Lam, Alif, Lam, Lam, Alif, Lam, Ha, Lam, Alif, Ba, Lam, Ba. Kaf, 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 Ba, Kaf, Ba, Kaf, Alif, Kaf, Alif. Ba, 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 kaf, sta, ta, kaf. Ba, ta. Go down. Sa, nun, wa, ya. Ba, alif, nun, alif. Ta, alif. Sa, alif. no, Ya, alif. Sa, alif. Ba, sin, ya, sin. Nun, sin, ta, sin, sa, sin. Ba, no, sa, sa, jim, ba, ya, ta, ha. no, yeah, Nun, kof, ya, ha. Ba, jim, ya, mim, ba, mim. Nun, mim. Ta, mim. Sa, mim. Ba, ya, ya. Sa, ya. no. I have told yesterday also. How many dots there are? Teacher, 1 second. I need to go pee. Where? I need to go pee really bad. Zen. I'm going to pee. I'm going to use the washroom. Lisa, someone pour me water so I can wash my own butt. You went in the pantry? Well, no way. I wanted to scare you. You wanted to scare me. Okay. Hey, you can pass. I'm gonna scare you again. Lisa. Thanks, Spelling. What? What? You scared me. Yeah. Go back to Dixie. You wanted to? Go back to Dixie. The teacher's waiting for you. The teacher's waiting. Game boy. Game boy. I'm thinking about Casey, now pay attention. Hello. Sorry, I'm back. Okay, now read. Nunya. 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 Next. Nun. I think. Nuns. Nunya. Next one. Next. Nunya. Nunya is this one. This one is? Taya. Very good. Next. Saya. Hmm. I don't know. Why is you it? don't know? Because what is it? I thought yesterday.
Baya, I think. What's this? I think it's Baya. Look at there. Noon ba. Then Noon Bayram. very good. Noon Repeat it. Bayram. Noon Noon. Bayram. Yeah, this one shape is noon. Okay, this shape is noon. 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 Noon Ba. Bay. Noon Bayram. Repeat again. What is this? I don't know what this is. Noon Noon. balam. Noon Bayram. Noon Bayram. Ta noon lam. Tanun Lam. Tanun Ta Lam. noon balam. Noon Bayram. Ta Tanun. noon lam. Tanun Lam. Noon balam. Noon Bayram. Ta Tanun. noon lam. Noon, Tanun Lam. noon Tanun. balam. Noon Bayram. Ta Tanun. noon lam. Tanun Lam. Noon balam. Noon Bayram. Ta noon lam. Tamya Lam. Ta Ta. noon. Tanun. Tanun Lam. Noon balam. Teacher, can I tell you something? What? Last time my mom bought me new boots and a new winter jacket and Hmm? new shoes. Oh, new shoes. You have bought a new shoes. Did my mom come to your house today? Oh, Can I so- come to your house today? yeah. Yeah? Hmm. Can Mason and Sammy come? When? They have to come. They're my buddies. They're my Oh, sisters. They have to come. They have to yeah. come. They can come? Yeah. Okay. Noon balam. Noon Balam. Ta noon lam. Tanun Lam. Noon balam. Noon Balam. Ta noon lam. Tanun Lam. Noon ba. Noon Balam. Ta Tanun noon lam. Tanun Lam. Noon balam. Noon Balam. Ta noon lam. Noon Balam. Tanun Lam. Sano ta noon lam. Tanun Lam. Okay, it's enough for today. Yeah. Bye. Assalamu alaikum. Bye. I'm gonna search it up for you to make some Sammy. Yeah. Mesa, I'm done, Duxie. Okay, bye.